Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman semua, izinkan saya Al-Fakir berbagi, sharing pengetahuan apa-apa yang saya dapatkan yang sudah diajarkan oleh guru-guru saya ketika mengenyam pendidikan di pesantren. Sedikit saya akan menceritakan satu cerita yang saya ambil dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amiddana bi asrarihi. Al-bab tsani fi khalqi Adam. Bab yang kedua tentang penciptaan Nabi Adam. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, khalaqallahu ta'ala jasada Adam alaihi salam min akalimid dunya. Imam Ibnu Abbas pernah berkata radhiyallahu anhuma bahwa Allah menciptakan jasadnya Nabi Adam itu dari berbagai belahan dunia. Faraqsuhu min turabil ka'bati. Kepalanya Nabi Adam itu diciptakan daripada debu atau pasirnya yang ada di Ka'bah. Wasadruhu min aqtaril ardi. Sedangkan posisi dadanya itu diciptakan daripada belahan bumi. Wa batnuhu min turabil hindi. Posisi perutnya itu diciptakan daripada debu yang ada di negara Hindi. Kalau sekarang mungkin negara India ya. Wa yadahu min turabil masyriqi. Kedua tangannya Allah ciptakan daripada debu yang ada di masyriq. Wa rijlahu min turabil maghribi. Sedangkan kedua kakinya Allah ciptakan daripada debu yang ada di maghrib. Wa fi riwayatin ukhra qala Wahab bin Manbah khalaqallahu ta'ala Adam alaihi salam minal ardina sab'i. Tapi pada riwayat lain Imam Wahab bin Manbah menyatakan bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam daripada bumi-bumi yang 7. Wa ra'suhu minal ardi al-ula. Kepala Nabi Adam itu diciptakan daripada bumi, lapisan bumi yang pertama. Wa unukuhu minal ardi saniyati. Unuk, lehernya Nabi Adam itu diciptakan daripada bumi, lapisan bumi yang kedua. Wasadruhu minat talisati. Sedangkan dadanya atau punggungnya itu diciptakan daripada lapisan bumi yang ketiga. Wa yadahu minar rabi'ati. Sedangkan kedua tangannya Allah ciptakan daripada lapisan bumi yang keempat. Wa zahruhu wa batnuhu minal khamisati. Punggung dan perutnya Allah ciptakan daripada lapisan bumi yang kelima. Wa fakhduhu wa ajazuhu minas sadisati. Sedangkan posisi pahanya dan juga sekelilingnya itu diciptakan daripada lapisan bumi yang keenam. Wa saqahu minas sabi'ati. Sedangkan betisnya, dua betisnya Allah ciptakan daripada bumi yang ketujuh. Wa fi riwayatin ukhra qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma khalaqallahu Adam alaihi salam. Dan pada riwayat yang lain lagi-lagi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwasanya Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam faraqsuhu min turabi baitil muqaddas. Kepalanya Nabi Adam itu diciptakan daripada bumi atau tanah atau debu yang ada di Baitul Muqaddas. Wa wajhu min turabil jannah. Wajahnya Nabi Adam Allah ciptakan daripada debu atau tanah yang ada di surga. Wa adnahu min turabi turisaina. Telinganya Allah ciptakan daripada debu yang ada di Tursaina.
wa jabhatuhu min turabil Iraq, dan jabhah atau kita lihat ke batuknya ya, atau jidatnya Allah ciptakan daripada debu atau tanah yang ada di negara Irak. Wa asnanuhu min turabil Kautsar, dan gigi-giginya Allah ciptakan daripada debu yang ada di Kautsar. Wa yaduhul yumna ma'al asabi'i min turabil Ka'bah, ya, tangan kanannya disertai jari-jarinya Allah ciptakan daripada debu-debu atau tanah yang ada di Ka'bah. Wa yadahul yusra min turabi Faris, sedangkan tangannya yang sebelah kiri Allah ciptakan daripada debu yang ada di negara Persia. Wa rijlahu ma'asaqaihi min turabil Hindi, kedua kakinya beserta dua betisnya itu ya, atau sikutnya itu sampai lutut Allah ciptakan daripada debu yang ada di negara Hindi. Wa azmuhu min turabil Jabal, dan tulangnya Allah ciptakan daripada debu yang ada di gunung. Wa auratuhu min turabi Babil, dan auratnya diciptakan daripada debu yang ada di negara Babil. Wa zahruhu min turabil Iraq, sedangkan ya, punggungnya Allah ciptakan daripada debu yang ada di negara Irak. Wa batnuhu min turabi Khurasan, ya, perutnya itu diciptakan daripada debu yang ada di negara Khurasan, satu wilayah yang ada di Timur Tengah ya. Wa qalbuhu min turabil Firdaus, sedangkan hatinya Allah ciptakan daripada debu atau tanah yang ada di surga Firdaus. Wa lisanuhu min turabil Taif, lisannya atau lidahnya Allah ciptakan daripada debu yang ada di daerah Taif. Wa ainahu min turabil Haudi, dan kedua matanya Allah ciptakan daripada debu yang ada di haud, yang ada di telaga. Walamma kana ra'suhu min Baitul Muqaddas sara mawdi'al akli wal fitnati wan nutqi, ketika kepalanya diciptakan daripada Baitul Muqaddas, maka dia menjadi tempatnya akal, tempatnya kecerdasan, dan tempatnya untuk berpikir atau berbicara. Walamma kana adnahu min turabi Saina sara mawdi'a istima'in nasihati, dan ketika Allah ciptakan dua telinganya daripada debu yang ada di Tur Saina, maka dia menjadi tempat menyimaknya, mendengarnya nasihat, itu nasihat. Walamma kanat jabhatuhu minal Iraqi, dan ketika Allah ciptakan jidat atau batuknya daripada negara Irak, kemudian sorat maudi'as sujud lillah, maka jadilah itu tempat sujudnya kepada Allah Ta'ala. Walamma kana wajhuhu min turabil jannah sara maudi'an hasani wazinati, dan ketika Allah ciptakan wajah itu daripada debu atau pasir yang ada di surga, dari surga, maka itu menjadi tempatnya tempat kebaikan dan hiasan. Walamma kanat asnanuhu minal Kautsar surat maudi'al halawah, dan ketika Allah ciptakan gigi-giginya daripada Kautsar, maka dia jadi tempatnya tempat memanis. Walamma kanat yaduhu al-yumna minal Ka'bati surat maudi'al barakah wal ma'unah fil ma'isha, dan ketika Allah ciptakan tangan kanannya daripada Ka'bah, maka itu menjadi tempat untuk mencari apa? Ini untuk mencari barokah, wal ma'unah, dan pertolongan, fil ma'isha, dalam mencari penghidupan, wal judi, dan kebaikan, kedermawanan. Walamma kanat yaduhul yusra min Faris sara maudi'at taharati wal istinja, dan ketika Allah ciptakan tangan kirinya daripada negara Persia, debu yang ada di negara Persia, maka jadi itu tempat untuk bersuci dan istinja. Walamma kanat batuhu min Khurasan surat maudi'al ju', dan ketika Allah ciptakan perutnya daripada debu yang ada di negara Khurasan, maka itu menjadi tempatnya tempat rasa lapar. Walamma kanat auratuhu min Babil surat maudi'asy syahwati, dan ketika Allah ciptakan auratnya dari negara Babil, maka itu menjadi tempatnya tempat syahwat, wal gilli wal bishi. Allahu a'lamu bis-shawab. Demikian sedikit cerita tentang penciptaan Nabi Adam dari beberapa riwayat yang diambil dari kitab Daqaiqul Akhbar. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.